Matapaw guys no. Nagbiyahe ta. Adlong Domingo karon guys nya ambit sa karon 28 sa July. Padulong na tas merkado guys kay gikan ko na sa crossing Taluaw no nagaturbo pa sa iro gikan sa merkado. Pauli na ta guys, padulong na ta sa merkado. Darata guys no. Padulong tas merkado guys. Ani man atong kuan na masayro man ta. Dito rin ako giagi sa Barangay Road kay doon naman pagbalik ka rin sa highway. Ugma guys, eskwela na guys. Dagana ni pasayro ugma.